et emi Jésus-Christ du nous blenga et nous et au afoué ou flé nous au con et abake et soit kanga anama inde moti nyamien den moti ndemo oyo fe au con afoué ya lunuyen ma esike yo o fatake et si Jésus nya nama o ekesama kan Jésus nde bava kla ko maye bobo nyamien den nous sa e kanga nyamien dena et si emi Jésus yeah que ekosisoy okuni et sous la filet on wukasu ya maifa Matthieu netre mokwe okun ekanga ima kun mo fa kole ko duima nansu o se que Jésus fin au kansulo giralin sran kpangba be sulisu koko wefu ekun wa kotoli ibo o sreli ke nja yaki yoma koko wen Jésus tingeli isa keni I oseli ike manti ma okoko wen beja osukunbanule koko wen weli sranson in ye Jésus seli ike ma sa son tran okun nakan klesran fi sange fa onko kle nyamienyu jiranfue na fa o asobole like nga Moïse kleli fama ma beunke wo ayo dwedwe ye ke kangen sain ikula fa unu wanke ebi Jésus mo o kansu lo o kan ndekpangba kleli I sonson fuemo oni bega moe beni bewoli loin o ko ke o jeli nyemien de son o jeli kan mo o girali o fio ka sonso girali o tiklo ke sramu san kpangma pa besuli isu o ko kokowe fue kun wa kotoibo kokowe fo mo kokowe mo ti tukpache mo se otoklostran iklosuin o saki klostran iklo o pepe insama ni jamamu o keteune yese kokowe ko tosran su na se eko kansran so ni kokowe na sao ye ke kan de so okon kokowe fwe wa koto Jésus bo o sreli ike nja yaki yoma nkokowe ojwe wan ojwe ye Jésus otelisu ye Jésus c'est que oseli ke nya o Jésus bobo oduma tingeli isa o fa kan ni kokowe fwe ye ngamo ti abonu sa yele ke kokowe wa trama Jésus wa sama Jésus oku ko iso que Jésus c'est que nya Moïse nplinsu que okokogwe o gwe ye nyame de seke yo ma ekangae ya be osukunbanu enwike ya beja osukunbanu le kokogwe ngweli sran so iun beja osukunbanu le kokogwe sa mlomlo wajwe yo tiatre sina moli kokogwe olema are olema kokogwe olema are yese ke moye kokogwe nema are o sena wakla gwe so beja osukunbane ye fle atre emi Jésus oji atre o manyo blebo e o manuye c'est tout pas que bio wosu c'est ça que bien ko tosu afwengo wenu la fisu keyo emi Jésus oye atre oye makoko gwe fuemu be koko gwe o gwe be unwa o gwe mlom na mo tran le kun ye ke Jésus o tingelisa mo o kanin koko gwe fu soin mo o jolie kun mo seke unpenisu ke koko gwe o gwe on ye beja osukumbane atre somo ti atre mo ti abononsa anama oyoli
on va clé, on va quand nyamien des clés que yo mais sous la filet ma o yek bangba ma nyamien bobo o wukae sous la filet nous na ma esa sim buboué afwe flenge ya lunoué na ma esa sim buboué nia quelque que go fwe isa sim bubu me o li sank bangba abe ole nia wa nyama wa sima yanzoe yo oli yo kokotoli Jésus bo yo sreli yaki nja yaki ma yo manko ko gwesa ogwe ye onyaniti dele o ma okusuma la visuke yo sa tenga mwe e yobemu nya isa teso ite telie otra kokogwe afi kokogwe ka fleo ko stron soule stron so otekulate dilike ye sa tem nyoli yo le mo onusa o yo ma egwen torsu wa wenu egwe koko tosu ni sanke si gwe singa mwe ogwema iso sinye mo tia nangama sin mo sate yo fwem musu mesi satan oni yo su fwem bebe ko to sin sonu wo okusuma ekolobie isonti eblebo ete ongwonu nya nyompa na sikeyo anangama klo okunke oklonti wa deoti wa maoti dele wa moti kwole ye Jésus wuli wa kansulo ya cheni ye otinglolosien o susre nyamie mai o mayo se tinyamie ndengo we ke ko yovwe wa umanyanzwe moli kokoto Jésus bo kusuma wondi babla Jésus signé wondi pamphlet Jésus fo uma Jésus eni Jésus anka kisra umwa andengo we afo flinga ya lunuye ma anama ibobo o ma kulale o mo fanga asakusuma am ebo e aso Jésus nous moiti anama imamu wa wenu moiti imamu ofrake isike yo e anangama oji atre ya waji atre afwengo fagmao oma e gwegwe oma o mo o tidele o yoma enya amunjwe ala gen o atosu ke kokogyo fwe ikokogyo njweli ngwe nia okoli ofeun ko kleli e nyami ngunu kira fwemu okuo ikenga mo vlake oyo na be classique wa igwegwe oyoli odi onyani alaje iso alaje wa nyami wa famo bia fwengo we iso alaje oti olie Jésus Christ idumenu anagama edowase emi Jésus idumenu andengle monga yaka on de soin mo efe motindemwe oyoma klosran yanguna ngwase oyema klosran onya angunda kpakpamu oyema klosran o mamao o kanvuo o juaye on de fefe soin mo yatien de soin yema de so o trainu ma ekla grasu e nantisu ne klasikeyo e jiatre likenga mo klosran klaima wo eyo afin asakusuma tukpatete ngamo saklosran o klasamao yele ketia nangama eti emi o ma iso yasio ke yasike kanzu otimidie nia olema nyosu otimi oti dankpa afin tukpate ngo saklosran o klasamao isontie ke etrenui moinwe ya katisran moi emi Jésus et dawase afin mojamo o walin itiama eria kakisran monio mama le nyoliao ma ke fpen e fleur mo esre odumanui malike dandamu be yo ma klosran me egwegwe isontie blenga nu sreo ke biga betia gwegwe mu fa osatimi fa siebesu ye tukpate wa wasoin hwen ke oho na mo sesinkun tukpate o klosran me yale mo natibe une nu be klonu mo osangambia nguna efwen emi Jésus dumainu mabe wo tukpate wa weso mabe wo satete wa we mabe wo akuntie wa we mo wo Jésus dumainu ma oyoso